हेलो डियर फ्रेंड्स, संडे एकेडमी आपण मानको बहुत बहुत स्वागत। आज आम देखा आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी ट्रेडिशनल जीके पीवी सब्जेक्ट रे इकोनॉमिक्स पार्ट 10 चैनल स्टार्ट करबा। क्वेश्चन नंबर 1 होची व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी सिस्टम बफर स्टॉक मिनिमम सपोर्ट प्राइस फेयर प्राइस ड्रॉप्स और मिड डे मील्स। आंसर आपण करे बफर स्टॉक। ओके, which buffer stock is a stock of food grains namely wheat and rice procured by the government through the Food Corporation of India. Question number 2, at which rate Reserve Bank of India borrows money from the commercial bank? Bank rate, repo rate, reserve repo rate, or none of the above? Answer apanakar C, reserve repo rate. Okay, at reserve repo rate, Reserve Bank of India borrows money from the commercial bank. Question number 3, neo Malthusian theory is associated with which of the following? Employment, poverty, resource scarcity, income. Answer apanakar C, resource scarcity. Okay, explanation लिखा है। Question number 4, in which 5-year plan is based on horror damage model? Answer apanakar A, 5 option होची A, 5 first 5-year plan, second 5-year plan, third 5-year plan, or option D, sixth 5-year plan. Answer कौन plan? Answer निश्चित होगा आपनकर option A, first 5-year plan. Okay. Question number 5, in Indian income tax is indirect and progressive, direct and proportional, indirect and proportional, or direct and progressive? Answer आपनकर D, direct and progressive. Okay. डिटेल लिखा है मैंने पढ़ी देवे किंतु आंसर हम एटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, इन व्हिच ईयर फर्स्ट जेंडर बजट statement appeared in the Union Budget of India? 2010 to 11, 2001 to 2, 7 to 8, 5 to 6. Answer D, 5 to 6. In 2005 to 6 year, first gender budget statement appeared in the Union Budget of India. Question number 7, the percentage of deposit which a bank must keep and cash reserve with RBI is known as cash reserve ratio, capital output ratio, statutory liquidity ratio, liquidity reserve ratio. Answer apanakar D, cash reserve ratio. Okay, the percentage of deposit which bank must keep as cash reserve ratio reserve with the RBI as known as cash reserve ratio. Okay, question number 8, which of these industry is not affected by the seasonal unemployment? Tourism, agriculture, festive items, software. Answer apanakar D, software. Okay, question number 9, when national income is calculated with reference to a base year, it is called nominal national income, real national income, net national income, gross national income. Answer apanakar B, real national income. Okay, when national income is calculated using a base year, is called real national income or national income at constant prices, which is adjusted for the inflation to reflect the true economic output. Question number 10, National Planning Committee was set up by Jawaharlal Nehru, A. Dalal, S. Bose, L.B. Sastry. Answer apanakar C, S. Bose. Subhash Chandra Bose. The National Planning Committee was established in October 1938 by Subhash Chandra Bose, who was then the President of the Indian National Congress. Its main objective was to focus on the development of the industry of India. The committee was chaired by the पिलामाने ये होची हमर संडे एकेडमी यूट्यूब चैनल और अपन देखुछन संडे एकेडमी वीडियो जोते कि गोटे क्यूआर कोड दिया जाय अपन माने निश्चित भाव में ए क्यूआर कोड टी को स्कैन कर देबे। स्कैन करले अपन टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हो जिवे। जॉइन हो गला पर अपन जो पीपीटी जो हम पढाउछो तार आपनकर कोन मिलिबा आपनकर पीपीटी अपन पीडीएफ मिल जिवे। जतले परीक्षा पाके आसीबो अपन माने कोन करिवे ना से पीडीएफ गुड़ा को अपन केवल स्क्रोल डाउन करेंगे और विभिन्न क्वेश्चन आंसर गुड़ा आप जानीपर ता सहित आप एक्सप्लेनेशन जानीपर। ठीक अच्छे, तापर नेक्स्ट अनाउंसमेंट गोटे देखा आमर संडे एकेडमी स्मार्ट ओएस मॉक टेस्ट एंड डिस्कशन बैच स्टार्ट हो बहुत जल्दी। आपणकर प्राइस रहा 699 आडमिशन पे आप निश्चित भाव में रोल नंबर इनक्वारी करेंगे। से भाई आशा ओपीएससी एएसओ 2025 फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट हो जोटा कि 10 एप्रिल रू स्टार्ट हम आउ बहुत भल भल फैकल्टी मैंने आम पाखे अच्छा निश्चित कंटाक्ट करेंगे। नेक्स्ट जी आम अनाउंसमेंट आपणकर जदि एएसओ प्रिपरेशन कर सहित आप निश्चित भाव जो मैंने प्रिपेयर कर पाखापाखि भल कर माने जानी सिलेबस विभिन्न माने ईयर
ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେମାନଙ୍କର ସେମାନେ ନିଜର ଆଉ ଟିକେ ବେଷ୍ଟ ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଣାହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଖୁସି ଏଏସ୍ଓ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କସନ୍ ମ୍ୟାଚ୍। ତା'ର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ମାତ୍ର 399। ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିପାରିବେ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟାଚ୍ ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି ନାଁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବ୍ୟାଚ୍। ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ PSC, OSSC, OSSC, SSC, ରେଲୱେ, ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି? ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଯେଉଁମାନେ এই ସବୁ ଯେତିକି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରୁଛି ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ପକାଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଆପଣ ଭଲ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ ଆଉ ସେଟାକୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ରୁ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ OPSC, OSSC, OSSC, ରେଲୱେ 4ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ରହୁଛି। କ'ଣ ନା ମ୍ୟାଥ୍, ରିଜନିଂ, ଇଂଲିଶ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ GK, GS ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ଏତିକି ପାର୍ଟ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏତିକି ପାର୍ଟର କିଛି ବାହାର ପଡ଼ୁ ରହୁନି। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇ ବ୍ୟାଚ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାହେଉଛି ନା ଏଠି ଫିଚର୍ସ ଦେଖିପାରିବେ, ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଏଇ ସବୁର କମ୍ବିନେସନ୍ରେ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ମାତ୍ର 999 ଅଛି। ଏତେ କମ୍ କୋର୍ସ ଫିରେ କେହି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ସେଟା ଗୋଟେ ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମନେ କରନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବି ଜଏନ୍ କରିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବି ଅଛି, 499 ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଏରା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏନରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଏସ୍ଓ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କହିଲେ ଆପଣ ସ୍ମାର୍ଟ OS କିମ୍ବା ଆଶା OS, PSC ଏଏସ୍ଓ ବ୍ୟାଚ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଅଫଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଚ୍, କୌଣସି ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ନୁହଁ। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଇଥିବା ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦିଆହେଇଛି ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ Which economist developed international trade theory in 1817 based on comparative advantage and specialization? Paul Krugman, Gary Becker, Milton Friedman, David Ricardo। आंसर आपनकर कोन डी है डेविड रिकार्डो। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, which of the following activities is also referred to as gold collar profession? Secondary, quaternary, primary, quinary। आंसर आपनकर डी quinary। Tertiary activity are separated into quaternary and quinary activities. Quinary also known as gold collar professions. Question number 13, which of the following concept implies that a sustainable development should take a holistic approach towards nation of the progression and give equal importance to non-economic aspect of well-being? Gross domestic product, gross national product, gross national happiness, net national product। आंसर आपनकर कोन? आंसर आपन सी gross national happiness। Gross national happiness is a term coined by His Majesty of the Fourth King of Bhutan, Jigme Signe Wangchung, in the 1970s. The concept implies that a sustainable development should take a holistic approach towards nation of progress and give equal importance to non-economic aspect of well-being. Question number 14, in the context of economics, what does P stand for? NEPF, planning, profit, promotion or provident? आंसर डी अब provident। ओके, जोटा कि कौन कहूँ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ओके, से जिन लिखा है और तार गोटे बड़ ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPF। ओके, क्वेश्चन 15, हाउ मेनी डिजिट आर देयर ऑन डेबिट कार्ड? 15, 16, 14 और 17। आंसर हमर बी 16। एडक्शन डेबिट कार्ड सब लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 एटा आपनकर 8टा डिजिट, 9 0 1 2 एटा 12टा, देन 3 4 5 6 एटा आपनकर टोटल 16 डिजिट। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, Rani ka bhav motif is present on which of the following currency note? 50, 200, 10 or 100 rupees note। कोठे आंसर आपनकर डी 100 rupees note। ए देखो रानी का भाव एटे सिंबल लिखा है, जो गोल मरा है से आंसर रानी का भाव एटे अछि। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, what is the value of all tangible resources such as raw material and labor that are used in the production process called? Real cost, variable cost, opportunity cost, fixed cost। आंसर आपनकर ए real cost। The value of all tangible resources such as new material
and labor that are used in the production process is called real cost. Question number 17. A marketplace in which final goods or services is bought and sold is called equity market, factor market, commodity market, product market. Answer D, product market. Okay. Question number 18. In which year Kisan credit card scheme was launched? 1990, 50, 98 or 2000. Answer C, 1998. Okay, the Kisan Credit Card Scheme was introduced in 1998 for issue of Kisan Credit Cards to the farmers on the basis of their holding for of uniform adoption by the bank, so that the farmers may use them into reality purchase agriculture inputs such as seed, fertilizer, pesticide, etc. and draw cash from their production needs. Okay, question number 19. Business comes under trade and industry only, trade, commerce and industry, trade, commerce and industry. Answer आपन D, trade, commerce and industry. Okay. Question number 20. Which of the following is not an employment generating system? स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना. आंसर आपनकर बी, प्रधानमंत्री जन धन योजना. ओके, पिलामाने ये होची हमर सन पिलामाने ये होची हमर सन एकेडमी यूट्यूब चैनल और आपन देखुछन सन एकेडमी वीडियो जो कि गोटे क्यूआर कोड दिया जाय आपण माने निश्चित भाव में क्यूआर कोड टी को स्कैन कर देबे. स्कैन कले आपण टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हो जिवे. जॉइन हो गला पर आपण जो पीपीटी जो हमें पढाउछो तार आपनकर कोन मिलिबा आपनकर पीपीटी आपण पीडीएफ मिल जिवो. जतले परीक्षा पाके आसीबो आपण माने कोन करिवे ना से पीडीएफ गुडा को आपण केवल स्क्रॉल डाउन करिवे आ विभिन्न क्वेश्चन आंसर गुडा आपण जानि परिबे ता सहित आपण एक्सप्लेनेशन जानि परिबे. ठीक अछि. तापर नेक्स्ट अनाउंसमेंट गुडा देखिबा. हमर सन एकेडमी रो स्मार्ट ओएस मॉक टेस्ट एंड डिस्कशन बैच स्टार्ट हो जे बहुत जल्दी. आपनकर प्राइस रहबा 699 आ एडमिशन पे आपण निश्चित भाव में इंटरनल नंबर इनक्वायरी करि परिबे. से बड़ी आशा ओपीएससी एएसओ 2025 तो फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट होची जोटा कि 10th अप्रैल रो स्टार्ट हो. आ बहुत भल भल फैकल्टी माने हम पाखरे अछंदी, हम निश्चित कांटेक्ट करिवे. नेक्स्ट जीवा हमें अनाउंसमेंट. आपनकर ए जदी एएसओ प्रिपरेशन करछन ता सहित आपण निश्चित भाव जो माने प्रिपेयर करी पाखापाखि भल करी माने जानि दैछंती आ सिलेबस विभिन्न माने योर प्रैक्टिस से माने निजर आउटिके फाउंड आउटिके बेस्ट आउटिके स्ट्रांग करिया पे आपनकर गोटे भल जिंस अणाई जोटा खुशी एएसओ मॉक टेस्ट एंड डिस्कशन मैच. तार प्राइस अछि मात्र 399. एडमिशन पे निश्चित भाव इनक्वायरी करि परिबे. आ पिला माने आ गोटे बहुत 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 बड़ बैच आसी जोटा कि ना हो ओडिशा फाउंडेशन बैच. एथिरा अपन देखिबे लिखा है जे पीएससी ओएसएससी ओटीपीएससी एसएससी रेलवे एटा कोन पे लिखा है एटा कोन पे लिखा है ना जो माने ये सबू जेतिके वैकेंसी बाजू सब परीक्षा पकाउछन मात्र गोटे बैच होछन. गोटे बैच रे आपण भले प्रिपरेशन करिवे आ सेटा को आपण जेकुडा से गोटे एग्जाम टू क्लिक कर परिबे. तेणु आपण देखंतु ओपीएससी ओएसएससी ओटीपीएससी एसएससी रेलवे चारटा इंपोर्टेंट पार्ट रहउची कोन ना मैथ रीजनिंग इंग्लिश आ आपण जीके जीएस आ आपण करंट अफेयर एतिकी पार्ट रहउची. तेणु एतिकी पार्ट रो किछ बाहर पड़ रहउनी. तेणु आपण कोन करिवे ना ए बैच ओडिशा बैच रे ओडिशा फाउंडेशन बैच रे आपण मान कोन करा होची ना एटी फीचर्स देख परिबे फैसिलिटी देख परिबे. आ ओडिशा फाउंडेशन बैच रे ए सब रो कॉम्बिनेशन ना आपण पाठ पढा होची. आ गोटे भल बेनिफिट कोन ना आपण को ए ओडिशा फाउंडेशन बैच रा प्राइस मात्र 999 अछि. एते कम कोर्स फी रे केही ओडिशा रे आपण को पाठ पढौ नांती पुनी सेटा गोटे ऑफलाइन क्लासेस. आ जदि आपण मन करंतु पाठ पढ़िया सहित लाइब्रेरी भी जॉइन करना चाहते हैं हम पाखे लाइब्रेरी भी अच्छी 499 अवेलेबल अच्छी ना. आप निश्चित भाव में एनरोल करूँ. मन रखी ओडिशा फाउंडेशन बैच आपंकर एएसओ मॉक टेस्ट ना आपंकर पूर्व जो कहले स्मार्ट ओएस कि आशा ओएस पीएससी एएसओ बैच एटा सब आपंकर केवल ऑफलाइन बैच कौन ऑनलाइन बैच नुह. आपण माने एठी देथिबा नंबर कांटेक्ट करि परिबे नहले आपण एड्रेस दे दिया है जे विजिट कर परिबे. आज का क्वेश्चन रे कैपिटल मार्केट मींस शेयर मार्केट कमोडिटी मार्केट मनी मार्केट ऑल ऑफ द आंसर निश्चित भाव में कमेंट सेक्शन देबे. कमेंट सेक्शन जो माने आंसर देबे निश्चित भाव में ताको गोटे हार्ट स्पेलिंग मेल दबो और से माने जानि परिबे जे ताका आंसर ठीक अछि नै. आ वीडियो केमन लाउची
कौन आपको बेनिफिट दरकार अच्छी निश्चित कमेंट सेक्शन जनातु आज वीडियो ये थैंक यू सो मच वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चित करेंगे थैंक यू सो मच।